everyone, welcome back to my channel. So today I'm gonna do a room tour video since a lot of you guys asked me to do it. So I'm gonna start from here. Assalamualaikum. I'm gonna close the door first. The first thing you will see is this view, my table and my roommate table. It's quite dark, so I'm gonna buka lampu. Okay, this is my bed, pink color, and my slipper. As you guys can see, bawahnya ada tilam kan, sebab bilik ni sepatutnya ada 3 katil, and katil ketiga patutnya letak di sana. But then hari tu bilik ni digunakan untuk berlakon, and then orang yang geng-geng berlakon tu dorang patahkan katil tu, so that katil tu terpaksa dikeluarkan. Jadi that's why dia nampak luas, sebab ada 2 katil sedang. Supposedly kena ada 3 bed, but ya, dia kasi keluar yang ketiga tu. This tapestry I bought from Shopee. Ni roommate saya punya katil. Don't ask me why there's a balloon there, sebab hari tu kita orang celebrate birthday dia. But it's still nampak cantik lah kan. And kami juga ada rak besi yang disediakan. This is my roommate punya. Dia letak dia punya older cawan-cawan, pinggan-pinggan. And then there's mine. Saya letak semua barang-barang yang saya beli yang quite expensive lah. Dia nampak macam perhiasan macam tu. Okay, sebelah sini ada saya punya penimbang berat. Okay, saya terpaksa tunduk sikit sebab lighting dari sini lawa. Okay, sorry lah bising sebab college saya ni ada budak-budak juga, which is anak-anak fellow. Okay, seterusnya saya mau kasih nampak kamu benda yang ramai sangat mau tengok, which is my table, my study table. So this is my table. Okay, macam ni lah orang akan lihat. Okay, first kali saya letak laptop saya di sini lah, and then ada stand juga. By the way, ada plug dekat dengan meja study ni, sangatlah bagus sebab ya dia kita orang tak perlu pakai extension lagi. And then I also put my pinky glass here untuk minum. Hadiah daripada cikgu saya ni, saya letak sini. This is my pet Kyo, betta fish. Dia sangatlah active. Look at him. Dia macam nak ajak gaduh with my finger. This is my favorite scented candle from IKEA. It's affordable. I love the smell. It's vanilla. And then this is my mirror. This one dia flexible, boleh kasi, ya kita boleh bengkokkan dia, so that kalau macam mengam-ngam di muka macam tu je, adjust je. This is my pretty baby breath flower. I bought it from pasar seni. Dia sepatutnya ada macam plastik, but then I buang that plastik and make it look like this. This is the real candy. Like my friend gave it to me, but then saya still tidak rasa mau makan lagi, so saya letak kat sini. Let's move to here. Okay, atas ni saya simpan saya punya skincare semua. Saya pakai Mary Kay, and then I also use Biore for my sunscreen, makeup remover, and ya deodorant, segala minyak-minyak angin saya di sini. Let's move to the second level. Okay, the second level saya simpan saya punya casing semua sini. Koleksi casing saya tidak banyak. Ini clear punya, and then this one purple, not purple, it's lilac shirt. Pink color, another clear casing. Black color. Okay, ini agak nampak lelaki sikit
This is my favorite one. I really like it because dia macam like pop-up art, macam tu dia timbul dia punya ya, lukisan ni, and it looks so Japanese. Selain tu, sini juga ada saya punya scrunchies semua. Saya malas lah mau bagi nampak sebab nanti mau susun lagi. And then this is my anti-blur spectacles. I bought it from Shopee, RM2 something. Okay, di ground floor pula, ground floor macam bangunan, ada tisu and ya kapas muka, and then skala benang, jarum. Okay, sini pula saya simpan saya punya makeup. Saya pakai makeup biasa-biasa saja, makeup dari drugstore, murah-murah. Ya, tisu, kena ada tisu di meja. And then ni lagi ada banyak casing tapi bukan saya punya, roommate saya punya. And then belah ni pula ya roommate saya punya juga. And then kalau kamu nampak di meja saya ni, saya ada tampal like benda ni kan. Ni calendar, dia kain tau, not paper. I bought it from Shopee. This is also from Shopee, and ini free gift dari Mary Kay. Actually dia envelope, tapi saya tambal sini, nampak dia nice lah, cantik. So ya, macam tu lah, cantik. Lampu tadi saya try kasih hidup sangat terang. And then saya ada ini juga very light. Gitu. Kalau malam lah saya pasang supaya dia nampak cantik dan romantis. Sini tempat kami gantung kami punya handbag, and rak di atas tu saya simpan saya punya printer and all the box barang-barang yang saya belilah. Saya kena simpan box tu sebab nanti kalau saya balik Sabah, semua barang-barang yang saya sudah pernah beli tu saya kena simpan dalam box supaya dia selamat. Ni meja roommate saya, nampak macam kosongnya sebab dia sudah balik raya. That's why kurang sikit barang-barang dia. Okay, let's move to my mini garden. Di hujung ni saya simpan segala peralatan gardening saya, makanan ikan saya, which is Kio, botol spray untuk spray bunga-bunga. Ini pun Kio punya juga. This is my mini keladi, succulent and indoor plant. Saya beli semua plant ni dari Shopee tau. This one pun dari Shopee. Sebenarnya asalnya yang this one nampak sangatlah, masa saya mula-mula dapat dia nampak macam mau mati sudah. But then ya sekarang dia subur sudah. Sebab saya pandai jaga dorang. Nampaklah betapa suburnya kan, saya jaga pokok. Sedangkan pokok saya jaga, apalagi kamu. Gitu. Ini pun sejenis succulent, but it's look like aloe vera. Succulent, another candle. Okay, this is a fake grass. I bought it from Shopee also. Batu-batu ni pun sama, saya beli dari Shopee. Okay, untuk bilik ni, orang tidak sediakan langsir, tapi orang sediakan benda ni yang main tarik-tarik punya. But then tidak boleh tarik kita sebab dia sudah rosak. Okay, sekarang mari kita nampak view dari bilik kami. Nampak parking motor, parking kereta, belah situ terminal bus UM. Ini ada locker, ada 3 locker sebab bilik ni asalnya untuk 3 orang. Sekarang ni kan pandemic, so memang satu bilik 2 orang je. Okay, let's move to the locker bag. Ini locker roommate saya, dia kunci sebab dia sudah tiada. Kalau dia tidak kunci pun saya tidak akan buka lah sebab it's privacy. Okay, yang locker yang tengah-tengah ni saya pakai sama-sama dengan roommate saya. Locker tengah-tengah ni kami simpan like sejadah and teleku and towel. Kalau sudah kering kami masukkan dalam sini lah. Tidak juga basah-basah kami masukkan dalam sini, nanti dia bau busuk. Okay, sini face mask semua simpan sini, and then my water dispenser, my bag semua, and that one is plastic extension. Mari pergi bawah ni pula. Okay, tingkat bawah ni kami simpan pinggan-pinggan, banana,
water, mineral water, botol semua, and thermos, gelas. Okay, bawah ni ada laci. Bawah ni kami simpan all the foods, Maggi, cornflakes, white pepper, semualah. Okay, done for this locker. Okay, locker yang ujung ni pula locker saya. Tada! Ni baju yang saya gantung semua. Kalau saya gantung baju, saya susun ikut color. Like macam ni putih-putih, pink-pink, and then nude, lepas tu black. Yang ni seluar and tudung yang saya dah pakai. Tapi saya akan pakai juga lagi. Like saya macam pakai tudung macam ni 2 kali baru saya akan basuh. Ni semua baju yang baju harian yang saya pakai lah. Saya tidak gantung. And then bawah ni pula tudung juga belakang tu, and then seluar. Okay, yang bawah ni tidak perlu lah, ni je. Okay, saya gantung saya punya handbag juga di situ, sebab yang belah sini dia kalau gantung banyak sangat nanti dia akan jatuh. That's all. Oh, saya lupa mau kasih nampak ni kan. Okay, ni kami punya laundry bag. And then situ tong sampah. Okay, sini ada cermin. That's me. Saya hidupkan lampu dulu. Okay, atas ni ada macam jaring-jaring sikit lah. Memang kamu macam tanya kenapa diorang buat lubang di atas ni. It's good for the ventilation. That's why KK1 tidak panas sangat. College saya tidak panas sangat sebab bilik kami ada ventilation. Tapi yang teruknya ialah tidak boleh buat bising sangat, sebab kalau tidak bilik-bilik dari haras yang sama pun akan dengar bunyi bising tu. So I think that's all for today. I'm so sorry tidak boleh buat lama-lama sangat sebab saya mau pergi swab test after this. Because tomorrow morning saya akan balik pergi Sabah untuk celebrate raya. I hope you enjoy my video, biarpun style saya explain tu agak macam kurang jelas sebab sometimes I use English and Sabahan words and then Semenanjung punya slang. I'm so sorry. Saya sangat teruk pasal benda-benda macam tu. And don't forget to like, subscribe and comment. I hope you enjoy this video. That's all for me. Goodbye. Oops, terlanggar.